Re, ayan. Fax de repoto kurimas. Di ba si fax machine, tools to, kaya particle de, no? Ayan. Okay, number one, Ma'am Crizel. 雨が降っています。Ayan, very good. Dahil siya ay な natural phenomenon. O, di ba? Okay, Ma'am Lynn, number two. 今、ごポタさんは、ごちょと話しています。Yan, very good. Particle to kasi malapit na kayo nag-uusap. Yan. Pero kung malayo kayo nag-uusap, particle e. Number three, Ma'am Jovi May. イさんはパソコンを持っています。Ayan, pasok ko no mas. Ma'am Sasa, number four. このファクトの使い方を教えてください。Okay, very good. Yan, galing, no? Particle no and particle o. Okay, number five, Ma'am Crizel. ここに車を止めてもいいですか？ Okay, so particle, ay, number six yung sinagot mo, ma'am? はい。Okay lang, okay lang. Sige, うん、okay lang. Tama yan, tama yan. Okay, number five. Si Ma'am Lynn. 私は神戸に住んでいます。Yan, okay. Ma'am Jovi, number seven. 7時のバスに乗って大学を参であります。Diba? Norimas yan eh, kaya particle, Yes. ni. Okay, Ma'am Sasa, number eight. 先生、サントスさんは、背が高くて、髪が黒いです。Okay, very good. Okay, number nine, Ma'am Kapuno. 角をここに入れます。Ayan, very good. Particle ni kasi irimas, no? 'Di ba? Mga hirimas, iremas, ano pa? Nuborimas. Marami pa, no? Yung mga ni, lahat ng papasok, no? Number 10, Ma'am Crizel. あの信号を右曲がってください。あの信号を右へ曲がってください。Ano, ang galing, oh. Ano shingo mige magate kidasai. Ang galing naman. Okay, Ma'am Joby May, number 11. ワンさんは運転ができます。Okay, unten ga? Dekimas. Ayan. Okay, next, Ma'am Sasa, number 12. カードで払うことができますか？Yun, no? Okay, very good, no? Kado de ara koto ka dekimasu ka? Okay, very good. Ma'am Kapuno, number 13. 食事の前に手を洗ってください。Ayan, very good. Okay, Ma'am Rona, number 14. あ、サポートは体がいいです。Supot, suwa. Maganda sa katawan. Ano particle? が、Hindi, maganda sa katawan. あ、体にいいです。Yan, karada ni. Okay. Next, Ma'am Crizel, number 15. 弟とは医者になりました。Ayan, okay. Siya ni narimashita. Mahirap particle, Minna. Medyo. Ako, sensei, nahirapan ako, はい、先 sensei. 生。Okay, mahirap particle, no?